चरण चिंता संतान हंसारो यत्पादाभृतरेण वः श्रेयाणाचार्यान् ब्रह्मामे मुहुर्मुहुः यदनुतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमां सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानस्य विनाशस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये लीलाभिचारिणम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिषेयमानं कलानि चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा सर्वे विराजतेऽर्थो पंचधा हृदये रज की तो है लाज मुकुटवारे, रज की तो है चंद सूरज तेरो ध्यान धरते हैं, चंद सूरज तेरो ध्यान धरते हैं, ध्यान धरते नव लख तारे, ध्यान धरते नव लख तारे, रज की तो है, रज की तो है लाज मुकुटवारे, रज की तो है इंद्र ने कोप कियो व्रज ऊपर, इंद्र ने कोप कियो व्रज ऊपर, तब गिरिवर कर पर धारे, तब गिरिवर कर पर धारे, रज की तो है, रज की तो है लाज मुकुटवारे, रज की तो है पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, गाय गोपी के रखवारे, गाय गोपी के रखवारे, व्रज की तो है, व्रज की तो है लाज मुकुटवारे, व्रज की तो है हो 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 होरी है, वरदाने की छोरी है, नंदगांव का छोरा है, हो 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 होरी है, रज की तो है लाज मुकुटवारे, रज की तो है, रज की तो है लाज मुकुटवारे, रज की तो है। करो बच्चा, समय करो। प्रणाम लालन। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, 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 बड़ी बड़ी अखियां में जीनो जीनो कजरा, 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 गायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, गायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, छाछ पे नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी,
नारी पे नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी सुना बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी वृंदावन की कुंज गलिन में 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 रास रचो गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी रास रचो गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी सुना बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी कदम की डाल पे झूला पड़ो है 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 जोता दे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी जोता दे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि 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 गोवर्धन गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी गोवर्धन गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी सुना बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुना बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी आवारे रसिया ओ प्यारे रसिया आवारे रसिया ओ प्यारे रसिया ओ प्यारे रसिया मेरे मन बसिया ओ प्यारे रसिया मेरे मन बसिया मेरे मन बसिया गोकुल को रसिया मेरे मन बसिया गोकुल को रसिया बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी લાલન થઈ ગયું. સુંદર કર્યું. હવે પ્રસંગ કરું. કરો પ્રારંભ કરો. कृष्णदास मेघन नो छठो प्रसंग. और एक समय श्री आचार्य जी से कृष्णदास ने फिर प्रश्न पूछो जो भक्त होई के श्री ठाकुर जी की लीला को भेद नहीं जानत सो काहे ते. तब श्री आचार्य जी ने क्यों कहो जो ये विधि पूर्वक समर्पण जो कहो है त्यो नहीं करत. विधि सो समर्पण पदार्थ को ज्ञान नहीं. अहंता ममता अपनी श्रद्धा अहंकार को समर्पण जो अब दास भयो प्रभु आधीन हो प्रभु करे सो सर्वोपरि सिद्धांत है. यह भेद अपने में नाही और अपनी योग्यता मानी भगवदीय को संग नहीं करत है और ताते योग्यता माने तब प्रभु कृष्ण अप्रसन्न हुई जात है. यह मार्ग दैन्य
को है, सो दैन्य नाही है। इत्यादिक अंतरायते अपनो स्वरूप और भगवदीय को स्वरूप श्री आचार्य जी को स्वरूप नाही जानत है, और भगवत भक्त और को संग करे तो श्री आचार्य जी की लीला को भेद जाने सो तो योग्यता समझ नाही करत है, और जो कछु करत है सो अंतःकरण पूर्वक नाही करत है। ताते श्री ठाकुर जी को स्वरूप और लीला को भेद नाही जानत है। तब भक्त को संग करे। श्री भगवत श्री सुबोधिनी जी आदि ग्रंथ को अहर्निश अवगाहन करे, तब भगवद भाव उपप्रसन्न हुई। श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तन विशेष सदैव रहत है। ताहन सेवा करी है, बंद है ताह एतन मार्गीय वैष्णव आपके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजत है। ताको संग करनो, ताहा गजन धावन आदि वैष्णव को दृष्टांत दीनो, जिन ने भाव पूर्वक सेवा करी तिनी के सकल मनोरथ सिद्ध भय। जाते लीलास्त ब्रज भक्तन के भाव को विचार करनो। जो वैष्णव श्री ठाकुर जी को स्वरूप जानत है, तिनको स्वरूप अलौकिक दृष्टि सो जान्यो जाए। जो आज्ञा हुई सो जाने। जो वैष्णव श्री ठाकुर जी को जानत है, सो जो कछु कार्य करत है सो श्री ठाकुर जी के अर्थ करत है, और श्री ठाकुर जी विषय विरह ताप भाव करत है। अपने स्वदोष को विचार करत है। ऐसे जीव अपने स्वरूप विचारे, जो हो कौन हो, पहले कहाँ हतो, भगवत संबंध किए ते हो कौन हो गयो। अब मोको कहा कर्तव्य, रात्रि दिवस ऐसे विचार करत रहे। तब अपनो स्वरूप जाने ये प्रागत्य श्री ब्रज भक्तन के अर्थ है। ताते उत्तम संग होई तो इतना मार्गीय ठाकुर को जाने, और शास्त्र पुराण इन्हें अनेक इतिहास है। ताते ब्रजराज के घर प्रगटे सो स्वरूप जान्यो न जाए। ये ठाकुर तो तब ही जाने जाए जब भगवत भक्त को संग करे। सेवा को प्रकार इतना मार्गीय वैष्णव जानत है। 300 मिली भाव पूछी के सेवा करनी, तब भगवद भाव उत्पन्न हुई। श्री ठाकुर जी की लीला को सब भेद जाने। પ્રારંભ થઈ ગયો। આમાંથી એ શીખ મળે છે કે આપણે ઠાકોરજીની
આપણે આપણે જે ના સમજાય આપણે ઠાકોરજીને પૂછવું જોઈએ. આપણે અહંતા મમતા ના કરવી જોઈએ. આપણે ભગવત વૈષ્ણવ અને એ બધાનો સંગ કરવો જોઈએ. આમાં શબ્દ છે વૈષ્ણવ. જે વિષ્ણુના ભક્ત હોય એ વૈષ્ણવ. બીજો જે વિષ્ણુના અનન્ય ભક્ત એ વૈષ્ણવ. બીજો શબ્દ છે શ્રી ઠાકુરજી. ઠાકુર એટલે માલિક અને આપણે એમના સેવક છીએ. આપણે આપણા સંબંધીઓને એટલે નામથી નથી બોલાવતા, આપણે સંબંધથી બોલાવીએ છીએ, એટલે આપણે શ્રી ઠાકુરજી કહીએ છીએ. અને બીજો શબ્દ છે લીલા. લીલા એટલે ક્રિયા. એવી ઠાકોરજીની એવી ક્રિયા જે હર્ષથી ભરેલી હોય, અનાયાસ રહિત હોય, એના પ્રયોજન રહિત હોય, અનાયાસ વાળી હોય, એવી ઠાકોરજીની ક્રિયા ને લીલા કહેવાય. એવી ભગવાનની લીલા ને ક્રીડા કહેવાય, એવું કહેવાય ને? ના, ક્રીડા ને લીલા. લીલા ને ક્રીડા હા, લીલા ને એવું કહેવાય. ઠીક. જો આમાંથી કેટલી બધી શીખ મળે છે વાર્તામાંથી. આપણા જેટલા પણ જે શહેર આપણાથી મોટા હોય એટલે સૌથી પહેલા તો મહાપ્રભુજી આદિ આવે, પછી પેલા વ્રજભક્ત, પછી વ્રજભક્તો આદિ આપણા માટે જે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે એ બધાના અનુસરણ કરી એ લોકો જેમ ઠાકોરજીની સેવા કરતા એવી રીતે આપણે કરવી જોઈએ. પછી આપણે સાથેના જેટલા પણ વૈષ્ણવ હોય, કંઠી ધારણ કરી હોય, માત્ર બધા વૈષ્ણવ જ છે ને આપણા સંપ્રદાયના હોય કે બીજા બહારના પણ હોય, પણ વૈષ્ણવ હોય તેમની પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ. એમની માટે કોઈ કટુ વાક્ય મોઢામાંથી ન નીકળવા જોઈએ, એટલે ખરાબ વાક્ય ન નીકળવા જોઈએ. બધાને માટે સન્માન રાખવાનું, તો ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય. કરો ભલે. આજે કયો કરો છો? આજે સ્તોત્ર શ્લોક સિદ્ધાંત રહસ્ય ગુજરાતીની બુકમાં 32 પેજ નંબર. સિદ્ધાંત રહસ્યમ શ્રાવણસ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશિ સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ તદક્ષરશ ઉચ્યતે. બ્રહ્મ સંબંધ કરણાત સર્વેષાં દેહ જીવયોઃ સર્વદોષ નિવૃત્તિર્નહિ દોષાઃ પંચવિધા સ્મૃતઃ. સર્વદોષ નિવૃત્તિર્નહિ એવી રીતે નહીં, સર્વદોષ નિવૃત્તિર્હિ. સર્વદોષ નિવૃત્તિર્હિ. સહજાદેશ કાલોત્થાઃ લોકવેદ નિરૂપિતાઃ સંયુગજાસ્પસજાશ્ચ ન મંતવ્યા કથંચન. સંયુગજાસ્પસજાશ્ચ અન્યથા સર્વદોષાણાં ન નિવૃત્તિઃ કથંચન. અસમર્પિત વસ્તુનાં તસ્માદ્ વર્જનમાચરેત. જો વર્જનમાચરેત, વર્જનમ આચરેત, વર્જનમાચરેત એવી રીતે બોલવું જોઈએ આપણે. અહીંયા જેમ છૂટું લખ્યું છે તો આપણી આદત બની રહે એટલે વર્જનમ આચરેત એવી રીતે પણ બોલી શકાય, વર્જનમાચરેત એવી રીતે પણ. ઠીક છે.
करो पांडवी थी बच्चों। जी हाँ। निवेदिभिः आज तो करें ना समर्प्यैव। तुम्हारे। जी निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यात् इति स्थितिः। न मतं देवदेवस्य सामी भुक्तसमर्पणम्। फरीथी बोल दो। तस्मादादौ निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यात् इति स्थिति। कुर्यात् नहीं, सर्वं कुर्यात्। सर्वं कुर्यात्। कुर्यात् એવું નહીં, कुर्यात्। ठीक है ना? जी जी हाँ। करो। तस्माद् आदौ सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणम् दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः। जो અહીંયા બે ત છે, દત્તાપહાર, દતા નહીં। દતા તમે બોલશો તો એવું લાગશે કે અહીંયા બે ત નથી। દત્તા। दत्ता। करो। सेवकानां यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता तथा। नहीं, गंगात्वम्। गंगात्वं सर्वदोषाणां वर्णना गंगत्वेन योग्या स्यात् तद्वत्सादिचैव इति श्रीवल्लभाचार्येण विरचितं सिद्धान्तरहस्यं सम्पूर्णम्। करो प्रारंभ जल्दी थी। अंतःकरण प्रबोधः। अंतःकरणमद्वाक्यं सावधानतया शृणु। कृष्णात् परं नास्ति दैवं वस्तुतो कृष्णात् परं नास्ति दैवं वस्तुतो दोषवर्जितम्। चाण्डाली चेद राजपत्नी जाता राज्या च मानिता कदाचिद् अपमानेऽपि मूलतः का क्षतिर्भवेत्। અહીંયા શું ભૂલ થઈ? અક્ષિતા અપમાન નેપી બોલી, લાંબો આવે નેપી એવી રીતે નહીં, ચાંડાલી છે, ચાંડાલી નહીં। અહીંયા મોટી ઈ છે એટલે દીર્ઘ છે, એટલે ચાંડાલી, ચાંડાલી એવી રીતે નહીં। જી લાલન, ચાંડાલી ચેદ। चलो करो आगे। समर्पणाद अहम पूर्वम उत्तमः किं सदा स्थितः काममादमता भाव्या पश्चात्तातोऽपि यथो भवेत्। पश्चात्तापो પછી પી ક્યાં લખ્યું છે?
पश्चात्तापो यतो भवेत्। सत्य संकल्पतो सत्य संकल्पतो विष्णुः सत्य संकल्पतो विष्णुः विष्णु नहीं, नू नहीं, न तो अलग शब्द है, शब्द नहीं अक्षर, ण अलग अक्षर છે, અહીંયા ણ છે, આપણે ન નથી બોલવાનું, વિષ્ણુ એમ નહીં, સત્ય સંકલ્પતો વિષ્ણુ ણ વિષ્ણુ सत्य संकल्पतो विष्णु नान्यथा અહીંયા બે શબ્દ છે, ન અને અન્યથા, તો નાન્યથા તુ નાન્યથા તુ करिष्यति। આમાં બધા હસ્વ છે, નાની ઈ છે, તો सत्य संकल्पतो विष्णुः नान्यथा तु करिष्यति। आज्ञैव અહીંયા બે શબ્દ છે, આજ્ઞા અને એવ। आज्ञैव कार्या आज्ञैव कार्या सततम् आज्ञैव कार्या सततम् स्वामिद्रोः स्वामिद्रोः स्वामी द्रोहोन्यथा द्रोहोन्यथा स्वामी स्वामिद्रोहोन्यथा भवेत्। आज्ञैव कार्या सततम् स्वामिद्रोहोन्यथा भवेत्। सत्य संकल्पतो विष्णुः नान्यथा तु करिष्यति। आज्ञैव कार्या सततम् स्वामिद्रोहोन्यथा भवेत्। कयो बच्चा? सत्य संकल्पतो विष्णुः नान्यथा तु करिष्यति। आज्ञैव कार्या सततं स्वामिद्रोहोन्यथा भवेत्। सत्य संकल्पतो विष्णुः नान्यथा तु करिष्यति। आज्ञैव
कार्या सततं स्वामिद्रोहोऽन्यथा भवेत्। सत्य संकल्पतो विष्णुः नान्यथा तु करिष्यति। आज्ञैव कार्या सततं स्वामिद्रोहोऽन्यथा भवेत्। सत्य संकल्पतो विष्णुः नान्यथा तु करिष्यति। आज्ञैव कार्या सततं स्वामिद्रोहोऽन्यथा भवेत्। એકદમ એક એક અક્ષર મોતી જેવા સ્પષ્ટ મોઢામાંથી નીકળવા જોઈએ આપણા. બીમાર હોઈએ તો અલગ વાત છે, અને એ ક્યારે થાય કે જ્યારે આપણે ગળું અને કમર સીધી રાખીને બેસીએ, કેમ કે આપણા પેટમાં જે હવા હોય એની મદદથી આપણે બોલીએ. વળી જઈએ તો હવા સરખી ન નીકળે, તો ક્યારેક શબ્દ અસ્પષ્ટ નીકળે, અથવા ગળું દબાયેલું હોય તો પણ અસ્પષ્ટ નીકળે. એટલે સીધા બેસવાનું. ભલે, ચલો, આજનો સમય થઈ ગયો છે, તો આજે ક્રમ અહીંયા રાખીએ.